बेड़ा भल कि दामबाबूଙ୍କର देह भल नहीं मेडिकल अच्छा बर्तमान जो निलंबन प्रत्याहार करुछन दामबाबूଙ୍କ उपरू 6 मास पूर्व कर जेमती प्यारीमोहन बैंड बजाई औकात देखते ठीक सेमती तमिल टोका पांड्यार छई छड़े था औकात देखते सीधा मुह को सीधा बुले देते तमिलनाडु आड़ को पछाड़े गोटे लात लगे गाड़ी सीधा तमिलनाडु पड़ता था अरे बदमाश टोका गोटे धंदा चलैचु तू जगन्नाथ संस्कृति को तू ध्वंस कर सारू तो बोपा संपत्ति भाविलु कि अरे हारामी कौन भावुँ कि तू गोटे धंदा चलैचु से लाट्रिन सफा कला ड्रेस गुड़ाक जो तमिलनाडु पिंधुं से लोक से लाट्रिन सफा कर्मी ताकरी ड्रेस गुड़ाक आनिक स्कूल यूनिफर्म करैचु कौन भाविलु कि पठुणी आनिक तू मंदिर भितर पुरेबू मन इच्छा जहाँ नहीं ताहा करू। जय श्रीकृष्ण बंधुगण नायक हिंदुस्तानी आज आम आलोचना करवा राम मंदिर उपर टिप्पणी करुवा व्यक्ति मानकर किभली ज्ञान उदय होगला जे सांगे सांगे उल्टी पड़े बिल्कुल चकुड़ी पिठा परिका आप देखो राम मंदिर को विरोध कर व्यक्ति मैंने कौन विरोध करते ना राम मंदिर तैयारी न करा जाए जदि स्कूल कॉलेज तैयारी करा जाई थांता से समाजर उन्नति होता कि मूर्ख मान जना ना जे मंदिर तैयारी होगा द्वारा समाजर केते उन्नति होती मैंने कौन कर जदि मंदिर को विरोध कर मंदिर भितर को पशिज कहीं राम मंदिर को जब विरोध कल मंदिर तो मंदिर भगवान तो सामान 33 कोटी रूप तेणु भगवान तो सामान मंदिर मंदिर जदि कौन सुविधा मिलूना कौन लाभ मिलूना ताले तुम सब मंदिर भितर प्रवेश करने को किए मंदिर विषय कथा कहूँ किए आपण मैंने देखूँ ये किसी दिन तले ये जो दलिया बीजेडी दलिया राम मंदिर को विरोध करुले मंदिर बदल हस्पिटाल कहीं खोलागला नहीं से केमती जगन्नाथ मंदिर भितर को डिया मारी देख एकुटिया तो जाना जी मुखिया नाममात्र मुखिया तो नवीन बाबू वयस्क लोक है सम्मान मुझे दूसरी आम सीएम से तो नाममात्र मुखिया तो कार्यकारी मुखिया पांडियान बीजेडी मुखिया पांडियान से निजे तो गला गला सी हिंदू कि ख्रीष्टियान किसी जना ना सांगे गोटे पठुणी टाक नहीं गला जी कि गोमांसर उदाहरण दूसरे और जो गोमांस खाऊँच नहीं गले कौन पाई से किए से किए मंदिर को जावाई ओडिशा को आसवाई तो किए निमंत्रण करता तुम भाई बंधु कुटुंब आसबे कौन गोटे पदवी पाई बोली भाई बंधु कुटुंब आसबे तापाई कौन ओडिशा राज्य दायी किए कि तू एमती तो बोपा संपत्ति कि तो बोपा संपत्ति अरे तू पठुणी की पुरेलु कौ मंत्रालय ताक निमंत्रण करता कौ मंत्रालय निमंत्रण करता कहना कौन पाई तू सांगे आनी पठुणी टाक पुरेलु यूट्यूबर से अरे 1000 यूट्यूबर मिले तो पठुणी यूट्यूबर मिलला ये बदमाश जगन्नाथ संस्कृति को भांगे यार संपूर्ण चेष्टा चल दी आप देखो मंदिर मुख्य द्वार बंध उपर जो मूर्ति गुड़ाक था से मूर्ति नहीं और प्लेन टाइल लगी से कौन भाई तो बोपा तैयारी करता मंदिर तो बोपा तैयारी करता रे बदमाश तेणु या देखिकी किसी लोग चुप रोच मुख्य विरोधी दल बर्तमान जो कांग्रेस बसी सेंटर में से चुप अच्छे कारण तक स्वार्थ मिलूँ मुझे कांग्रेस को विरोध करूनी कि कांग्रेस ये विरोध करवा उचित जोरदार विरोध करवा उचित बीजेपी तो विरोध करुच्ची किंतु से विरोध जी विरोध करुच्ची साटिस्फाई नहीं कारण जोरदार विरोध हवा दरकार मुख्य द्वार उपर मंदिर थिला सॉरी मुख्य द्वार उपर जो मूर्ति गुड़ाक था मंदिर मुख्य द्वार उपर जो मूर्ति गुड़ाक था से मूर्ति गुड़ाक से हटई गोटे प्लेन टाइल गुड़ा लगी देखो आहरी के जघन्य काम कर ना आगुरी भक्त मैंने शांति श्रृंखला सह सहज सुविधा जगह दर्शन कर पार्थे बर्तमान कौन मंदिर डेभलपमेंट ना एमती सब बिगाड़ी देछि जे लाइन धरिकी छिड़ा होगा पड़ी बड़दाण्ड में खरा तरार छिड़ा होगा पड़ी जड़े फिजिकाली हैंडिक्याप्ट लोक आसी से कि हीनस्ता हो ये कौन कर पांडिया ना करई सीधा पशि जाऊँ तू कौन पर आगे जीवु अरे तो 14 पुरुष करते मंदिर तू आगे पशिजु जगन्नाथ मंदिर को तो संपत्ति भाविलु कि तू करई कौन पशि जाऊँ न्यूज में देखला बेलू पांड्या सार करई पशि जाऊँ पछरे भी ये पंडा मैंने आम के सम्मान दौर मंदिर को गले पंडा मान पाद छुईकी आम आग दिह दर्शन कर सारा पर पंडा मान पाद छुईकी आम फेरुचु से नहीं भर पूरे देते कौन पाई इंदिरा गांधी को प्रवेश कराई दि जाए ना जड़े प्रधानमंत्री थे से समय प्रवेश कराई दिगला ना बड़ बड़ लोक प्रवेश कराई दिगला नहीं ये कौन गोटे आशीष कौन था ना कामिया फामिया ना कौन था ना कामिया कामिया जानी ना कौन गोटे पठुणी टाक पूरी देल भर गोमांस खाई पठुणी तो कौन कौ हिंदू गोमांस देने खाई देखिया तू गोमांस खाऊ आखि आगे तो भिडियो आम देखु तो डिलेट कहीं माइल कहीं डिलेट माइल यदि गोमांस खाइल ये सब बदमाशी आ कि नुह ये सरकारी दलिया करुच्ची कौन देखा जाऊनी लोक केवल भुआ बोल भोट देव से नुहे द्वितीय कथा हूँ पांड्यार की अधिकार अच्छी मंदिर भितर को प्रवेश करवा मंदिर उपर सब निष्पत्ति नब से निष्पत्ति गोटे मस्जिद कि चर्च उपर नहीं देखा तो पछपट सिझेदेवे अरे हाराम जादा ते देखा केवल जगन्नाथ मंदिर आउ
ସେତିକି ନୁହଁ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁପରିକା ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି ତଥାପି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସିଏ କିଏ? ସେଇ ତ ଲାଗିକିରି ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି। କାହିଁ ସେଇ କରୋନା ସମୟରେ ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ କ'ଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଇଦ୍ ପର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ? ସିଏ କ'ଣ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯିବ? ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ନେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଏସବୁ ବଦମାସିକିରି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଆରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ମରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତି ସରକାରୀ ମେହେନ୍ତର କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁଡ଼ା କଚଡ଼ା ଉଠାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଆଣିକିରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛି। କାହିଁକି କ'ଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଥିଲା କ'ଣ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଲାମଗିରି ସାଜିଛି? ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ଚାମଚାଗିରି ନୁହେଁ ତ? ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିବ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ତମେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିବ, ସେ ବିଜେପି ବାଲା ଆସିବେ ଗେରୁଆ କରିଦେବେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଆସିବେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ଧଳା ଉପରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ରେ ପୁଣି ଧଳା ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏସବୁ କାରନାମା କରିବା ପାଇଁ? ଏସବୁ କାରନାମା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? କିଏ ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା? ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ହିଞ୍ଜେଡ଼ା ସେଠି ସେ ଘରର ଚାକରଟା ଘରର ମାଲିକ ହେଇଯାଏ। ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି। ଏମାନେ କୌଣସି ଏମଏଲ୍ଏ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ହିଁ ନାହିଁ, ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ସିଝୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଆସି ଫାଇଦା ମାରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଲୋକ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ ନା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ କହୁନା ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କରିଛି ତମେ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛ? କାରଣ ତୁମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲୁ ନା ୟା ତ ଦାଦନ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ ଆଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟିକେ ଦେଇକରି ଇନ୍ଦିରାବାସଟିଏ ଆଣିବୁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସଟି ଆଣିବୁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଖସୁଛି, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବନି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇକି ଦେଖାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ୟୁପିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିଲକୁଲ ୟୁପି ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଧନୀ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟରେ କାରଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାମ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଚ୍ଛ, ଏସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ହେଲା ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ, କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଦୋକାନ ବଜାର କରିବେ ଆଖପାଖରେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସେଠି ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନଟା ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲେ ସେ ଜାଗା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଭଲପ୍। ଏଠି କଲଚରକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସନାତନ କଲଚରକୁ ନେଇ ଏଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଗବଗାଣ୍ଡୁ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ବା ନାସ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନିବ ନାସ୍ତିକ। ନାସ୍ତିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା ନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଯାହାର ଭରସା ନଥାଏ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା କରିବ? ତେଣୁ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଯାହାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ? ତେଣୁ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ ତାକୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ବିକାଶ କହିଦେଲେ ହେବନି, ବା ଚିନି କହିଲେ ଆମ ପାଟିକି ମିଠା ଲାଗିବନି। ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଖୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ ଚିନି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମିଠା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନାସ୍ତିକଙ୍କ ପରିକା କହିଦେବ ନା ହଁ ସିଏ ତ ହେବନି, ଆମର ତ ହୁଏନି, ଛତିଶଗଡ଼ ତ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାଡ଼କୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ମୁହଁଟା ସେଇଟା ନା ତୁମ ପଛପଟଟା ସେଇଟା? କାଲି ସକାଳେ କହୁଥିଲ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର କଲେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦେବ କି ସ୍କୁଲଟିଏ କରିଦେବ ବିକାଶ ହେଇଯିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ସରକାର ଚାଲିଛି ବା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଚାଲିଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଭାଷଣବାଜି କାହାକୁ କରୁଛ? ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ ଗରିବ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ନାହିଁ। ଦରକାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦରକାର।
सोशल मीडिया देखो सहज मिल जाए तेणु जदि किसी करार था करके देखी था एभली फुटाणी काढ़े किसी हेनी रत्न भंडार चोरी कर तुम आज जगन्नाथ कथा उठाऊच कौन आम से लाट्रिन टांकी तैयारी करूँ से अमक तैयारी करूँ 1.5 लाख लोक आसवे देखिए अच्छा रत्न भंडार से कथा कह किए चोरी कर रत्न भंडार ता सहित जो मंदिर उपरे कोटी कोटी टंका खर्च करुच तार हिसाब अच्छी कि कौन पाई खर्च करुच केते खर्च होइछि अपराजिता मैडम गोटे प्रश्न पचार जो लाइट फाइट लगे से कोटी कोटी टंका खर्च केमती है उत्तर कहीं तेणु केवल ओडिशा को चिता काटिबा काम व्यतीत आउ किछि नुहे बेड़ा भल कि दामबाबूकर देह भल नहीं मेडिकल अच्छी वर्तमान जो निलंबन प्रत्याहार करुछन दामबाबूक ऊपर 6 मास पूर्व कर जेमती प्यारी मोहन बैंड बजई औकात देखते ठीक सेमती तामिल टोका पांड्यार छई छड़े था औकात देखते सीधा मुह को सीधा बुले देते तमिलनाडु आड़ को पछाड़े गोटे लात लगे गाड़ी सीधा तमिलनाडु पड़ता अरे बदमाश टोका गोटे धंदा चलैचु तू जगन्नाथ संस्कृति को तू ध्वंस कर सारू तो बोपा संपत्ति भाविलु कि अरे हारामी कौन भावुँ कि तू गोटे धंदा चलैचु से लाट्रिन सफा कला ड्रेस गुड़ाक जो तमिलनाडु पिंधुं से लोक से लाट्रिन सफा कर्मी तांकर ड्रेस गुड़ाक आनिक स्कूल यूनिफॉर्म करैचु कौन भाविलु कि पठुणी की आनिक तू मंदिर भितर पुरेबू मन इच्छा जहाँ नहीं ताहा करू आराम जदा बेला भल दामबाबूर ए देहटा खराब अच्छी 6 मास पूर्व निलंबन प्रत्याहार होता छई छाड़ी जाता ओडिशावासी चिंता करूँ दामबाबू परिका लोक पुनर्बार दल में टिकेट दिज्वा उचित दल को डाकवा उचित और टिकेट दिज्वा उचित कारण मुखिया जदि गुरुजन जदि घरे नथिबे से घर अंधार देखा जाए तेणु एभली गुरुजन मानक पुणी डाकवा उचित से जेकोसी दल हूँ ना कहीं डाकवा उचित जो दामबाबू चाहती बीजेडी स्टाण करने टिकेट दिज्वा उचित मुझे समर्थन करूनी मुझे बीजेडी दलीय कार्यक्रम तो मुझे विरोध करी कि दामबाबू बीजेडी मिसवा चाहूँगी छिड़ा चाहूँगी निश्चित छिड़ा करा उचित कारण से ही आसिले हुए तो आम जगन्नाथ संस्कृति बर्बाद हवा पूर्वर बंची जापे एति मुझे आशा करुँच बंधुगण जब मो कथा आपको ठीक लगुए लाइक टे करूँ सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ आउ कौन करा उचित और से विषय में आप कमेंट करूँ आपण मतामत लिखूँ आपण ए विषय निश्चित भाव आमको ध्यान देवाक पड़ो कारण जो जगन्नाथ संस्कृतिर प्रश्न उठी से दलगत निर्विशेष आमको समस्ते मिसिकी लड़ाक पड़ो जगन्नाथ संस्कृति को बर्बाद करने को भांगा जो कुचक्रांत चली विरुद्ध आमको निश्चय लड़ाक पड़ो आपण मतामत रखिए मो नायक हिंदुस्तानी मो चैनल ना हूँ नायक हिंदुस्तानी सब्सक्राइब टे करूँ मत उत्साहित करूँ आ कि भल भल वीडियो बनैबी धन्यवाद जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण जय हिंद।